Ano yan, Will? Puro na yan? Oo. Oh, grabe. Puro bakal ah. Sunod yan, bigyan na, kaslab na. Ah, bigat na yan, sunod? Pagklase ah. Ano nga daw eh? 10 palapag daw eh, sabi ni Amboy. Ah, sabi na mo, buangon yung shampoo. Ah, nabuhusan nyo na pala to. Galing ah. Purmahan nyo na pala nabuhusan. Ikaw, anong ginagawa mo dyan? Ito, yung tira-tirela. Yung lago akong tira-tirela. Wala eh. Ito yung kayang gawin eh. Ilang nanilihan mo? Ilang bakal? Ayun oh. Pang-ilan ba? Pang-apat na. Pang-apat na yan? Tuli na. Isang oras lang. Oh, grabe. Ilang oras? Isang oras. Apat. Tapos eh. Oh, grabe. Walang kaibang yabang. Saan mo natutunan yan? Ha? Eric Yard. Shout out para Richard. Sa'yo pala ito natuto. Oh, grabe no? Ah, splice ka. Mag-splice. Ito, dugtong. Splice. Oh, galing hahay ah. Isang metro splice. Para din tayo. Hindi ka doon sa Mark Belt, 15 lang. Minsan tutok lang. Kumbok lang no? Yung Mark Belt, kahit tutok lang, pati yung splice pwede. Oh, may napurmahan na pala isa eh. Oo, ang binakala ko yun ah. Galing.